Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Oh, great! Nice to meet you again. So, today materials is procedure text. Okay, this is the social function of procedure text. The social function of procedure text is to inform how to make or to do something. Nah, jadi teks prosedur itu digunakan untuk memberitahu orang lain cara membuat atau melakukan sesuatu. Oke, di sini ada generic structure. Jadi ada struktur teks prosedur. Nah, the first one is title or goal. In this part, judul dari sebuah teks prosedur. Nah, bagian ini juga mention apa yang akan dilakukan, dikerjakan, atau dibuat. And next is list of materials. Bagian ini berisi bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan. And then in this part also mention a lot of materials yang dibutuhkan in detail. And then list of equipment. Nah, bagian ini juga berisi alat-alat apa saja yang dibutuhkan. And this part also mention the size, shape, and the color, dan juga jumlah yang dibutuhkan secara rinci. And the last is step, method, or procedure. Nah, pada bagian ini menjelaskan langkah-langkah secara urut untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Okay guys, next is language feature. Jadi, di sini tuh menjelaskan tentang ciri-ciri kebahasaan yang digunakan oleh procedure text. The first one is use simple present tense. And second is use temporal conjunction. And the last is use material clause. So, let's talk about simple present tense. This is the formula of simple present tense is subject plus verb atau kata kerja plus object. And di sini ada notes. S or es is added when the subject are she, he, it, or name of person. Jadi, verb itu ditambahkan s atau es ketika subjeknya adalah she, he, it, atau nama dari seseorang. Nah, for the example nih, she boils the water. Nah, boils itu merebus dan itu adalah kata kerja. Karena objeknya adalah she, maka boils verbnya ditambahkan dengan s. Got it? Okay, next. Okay, now we talk about temporal conjunction. This is the example of temporal conjunction. Ada then, after that, first, second, third, the last, finally, and etc. For the example, kita itu menggunakan temporal conjunction pada step, ya, pada runtutan tata cara membuat atau melakukan sesuatu. Kayak contohnya di sini ada first boil the milk. Nah, kira-kira itu buat melakukan apa sih? Atau membuat apa sih? Tulis di kolom komentar ya. Oke, next. Oke, sekarang kita akan membahas tentang material clause. This is for order and request. Nah, formulanya itu ada verb 1 ditambah object. Diingatkan kembali ya, verb itu kata kerja.
Nah, for the example here, ada pour the water. Tuangkan airnya. And the second one is slice the mushroom. Potong jamurnya. Do you got it? Okay, good. Nah, di sini ada contoh-contoh dari cooking verb. Kalian bisa screenshot ya di sini. This is very helpful untuk membuat procedure text dan juga membantu kalian untuk memperkaya vocabulary kalian ya. Okay, here ada the example of procedure text. How to make a cup of tea. Nah, di sini ada ingredients and materials. The first is a cup, a tea bag, hot water, and sugar. Optional. Lalu juga ada stepnya, langkah-langkahnya. Like boil the water first, then put the tea bag into the cup. After that, pour the hot water into the cup, add sugar and stir tea well, and finally drink and enjoy your tea. Nah, ini adalah salah satu contoh procedure text yang sudah ada materials, a clause, and then conjunction ya. Lihat ada first, then, after that. Seperti itu ya. Dan of course ini use a simple present. So, next is quiz. For checking your understanding, I will ask you a question. Kalian boleh catat jawabannya di kolom komentar ya. So, this is the first question. What is the purpose of a procedure text? Okay, this is the second question. Which sentence use simple present tense? Okay, this is the last question. What is the correct order in a procedure text? Good job, guys, and thank you so much for today. I hope this video help you dan bermanfaat untuk pembelajaran kalian. See you on the next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.